टैक्स नेट में इजाफा हुकूमत की अव्वलीन तरजीह। वजीर आजम मोहम्मद शहबाज शरीफ की टैक्स चोरी करने वाले अफराद और शोबों के खिलाफ भरपूर कार्रवाई की हिदायत। मुआवनत करने वाले अफसरान और एहलकारों का भी कड़ा एहतसाब किया जाए। वजीर आजम की जेर सदारत इजलास। मुआशी टीम की कोशिशों को सराहा। ऐसे अफराद और शोबे जो टैक्स देने की इस्तेदाद रखते हैं और टैक्स नहीं देते, उन्हें टैक्स नेट में लाया जाए। टैक्स शरह में कमी से आम आदमी पर बोझ कम करना चाहते हैं वजीर आजम मोहम्मद शहबाज शरीफ। भारतीय जारियत के खिलाफ अफवाज पाकिस्तान का मारका हक। ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस में भारत को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। मादरे वतन के दिफा में पाक फौज के 11 जवान शहीद, 78 जख्मी हुए। पाक फिजाइया के शोहदा में स्क्वाड्रन लीडर उस्मान यूसुफ सर फहरिस्त। किसी भी जारियत के खिलाफ पूरी कौम दीवार आहन बन चुकी। पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज ने दुश्मन के अहदाफ को ठीक ठीक और चुन कर निशाना बनाते हुए मुअस्सर अंदाज में बदला लिया। ISPR 6 और 7 मई की शब भारतीय मुसल्लह अफवाज के बिला इश्तियाल और काबिल मजम्मत बुज़दिलाना हमले। भारत के वहशियाना हमलों में 40 शहरी शहीद, शहदा में 7 खवातीन और 15 बच्चे शामिल। 121 अफराद जख्मी हुए, जिनमें 10 खवातीन और 27 बच्चे शामिल। भारतीय हमलों में मासूम शहरियों को निशाना बनाया गया, जिनमें खवातीन, बच्चे और बुजुर्ग शामिल थे। शहदा की अजीम कुर्बानियां हमेशा के लिए कौम के जहनों में ताज़ा रहेंगी। ISPR हम पुरअमन कौम हैं, मगर किसी भी जारियत का जवाब देना जानते हैं। ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस इसका वाज़ेह सबूत है। मारका हक में अफवाज पाकिस्तान ने भारत का गुरूर खाक में मिला दिया। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ का मारका हक के शोहदा को खिराज अकीदत, शोहदा के अहल खाना को खिराज तहसीन पेश। बहादुर सपूतों की कुर्बानियों को कभी फरामोश न करने के अज़्म को दोहराया। पाकिस्तानी कौम और बहादुर अफवाज किसी भी जारियत का जवाब देने के लिए हर वक्त तैयार। मुल्क की सलामती और खुद मुख्तारी पर होने वाले हर हमले का मुंह तोड़ जवाब देंगे। ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस से बहादुर अफवाज ने दुश्मन का गुरूर खाक में मिला दिया। हमारी बहादुर अफवाज ने कौम और मुल्क की सालमियत का कामयाबी से दिफा किया। सदर आसिफ अली जरदारी का भारतीय हमलों में शहीद होने वालों को खिराज अकीदत। पाकिस्तान ने भारत की दोबारा जंग न करने की अमेरिका की यकीन दहाने पर जंग बंदी की है। भारत का पाकिस्तान के साथ जारियत शुरू करने का अंदाजा गलत था। माजी को भुलाकर दोनों मुल्क जामे मुज़ाकरात शुरू करें। हम जामे मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं, लेकिन ये यकतरफा नहीं हो सकते। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का अमरीकी नशरियाती इदारे CNN को इंटरव्यू। Pakistan's framed this as a victory moment for the country. Pakistan has the upper hand. We targeted their military installations, their ammunition depots, and I don't think India could sustain anymore. Since the ceasefire has been reached and things are moving forward, President Donald Trump tweet specifically mentioned Kashmir, that we would like to settle. Pakistan has the upper hand. India has not stopped the water yet. Our case is very strong and we won't let India deny the right of water to our people. पाकिस्तान और भारत के दरमियान हालिया सीज फायर मुख्तलिफ ममालिक की सिफारती कोशिशों का नतीजा। चीन, सऊदी अरब, UAE, तुर्की और कतर ने भी सीज फायर के लिए अपना अहम किरदार अदा किया। अमरीकी सदर की मसला कश्मीर के हल के लिए ख्वाहिश का इजहार। भारत के पास पानी रोकने की सलाहियत ही नहीं। वफाकी वजीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ का स्काई न्यूज को इंटरव्यू। चेयरमैन सेनेट सैयद यूसुफ रजा गिलानी और रूस की फेडरेशन काउंसिल की चेयरपर्सन वैलेंटीना मुतवेंको के दरमियान मॉस्को में मुलाकात। पार्लिमान, तवानाई, तालीम के शोबों में ताउन और तिजारती और इक्तिसादी शराकतदारी के फरोग पर तबादला ख्याल। पाकिस्तान रूस के साथ ताल्लुकात को खुसूसी अहमियत देता है। इलाकाई सलामती, इक्तिसादी तरक्की और बैनुल-अक़वामी चैलेंजेस से निपटने के लिए मुश्तरका कोशिशों की जरूरत है। चेयरमैन सेनेट सैयद यूसुफ रजा गिलानी। पाकिस्तान ने भारत को जारियत का मुंह तोड़ जवाब दिया। भारत अब दोबारा पाकिस्तान पर हमला करने का सोच भी नहीं सकता। मोदी एक आलमी दहशतगर्द है, खित्ते में अमन को खराब करना चाहता है। सिंतास मुआहिदे की शिकों पर अमल दरामद होना चाहिए। वजीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ की मीडिया से गुफ्तगू।
वफाकी वज़ीर मवासलात अब्दुल अलीम खान ने तुर्की के सफ़ीर डॉक्टर इरफान नज़ीर ओलो की मुलाकात। काज़ान फोरम के इनेकाद पर गुफ्तगू। पाकिस्तान खित्ते में बैनुल मुल्की ताउन के फ़रोग़ का ख़्वाहां। काज़ान फोरम में दीगर ममालिक को तजारती राहदारियों की पेशकश करेंगे अब्दुल अलीम खान। अफवाज पाकिस्तान ने भारतीय जारियत के खिलाफ जुर्रत और बहादुरी की नई मिसाल कायम की। अफवाज पाकिस्तान के अजीम कारनामे पर पूरी दुनिया हैरत ज़दा है। पूरी कौम ने मुत्तहिद होकर भारतीय जारियत का मुकाबला किया। वफाकी वजीर अमीर मुकाम के रडार ऑपरेटर हवालदार मोहम्मद अय्यास शहीद के घर आमद। शहीद के वालिद से इजहार ताज़ियत। शहीद के इसाले सवाब के लिए फातिहा ख्वानी भी की। पाक फौज का बहादुर सपूत वतन पर कुर्बान। हवालदार नवीद शहीद मुकम्मल फौजी एहसास के साथ फैसलाबाद में सपुर्द खाक। नमाज जनाजा में GOC सरगोदा समेत पाक फौज के सीनियर अफसरान और जवानों के शिरकत। शहीद को खिराज तहसीन पेश। वतन की हुर्मत पर एक तो क्या अगर 10 बेटे भी हों तो वो भी कुर्बान कर देते। अवाम और अफवाज पाकिस्तान साथ साथ हैं। लवाहिकीन का इज़हार ख्याल। पाक फौज का बहादुर सपूत वतन पर कुर्बान। शहीद हवालदार मोहम्मद नवीद की लाहौर में नमाज जनाजा। वफाकी वजीर और कार कमांडर लाहौर लेफ्टिनेंट जनरल फयाज हुसैन शाह की भी शिरकत। शहीद को ज़बरदस्त खिराज अकीदत बुलंदी दर्जात की दुआ। हवालदार नवीद ने वतन पर जान कुर्बान की। हमारी तमाम तर हमदर्दियाँ शहीद के अहले खाना के साथ हैं। मुहसिन नकवी। मुसल्लह अफवाज ने 26 भारतीय अहदाफ को कामयाबी से निशाना बनाकर मासूम पाकिस्तानी बच्चों और शहरियों की शहादत का बदला ले लिया। दुश्मन ने सफेद झंडे लहराकर जंग बंदी की दरख्वास्त की। कौम की हिमायत मुसल्लह अफवाज की सबसे बड़ी ताकत। मुल्की मफाद में बरवक्त फैसले करने पर वज़ीर आज़म और काबीना के मशकूर। सियासी क़यादत का इत्तेहाद व इत्तफाक काबिल सताइश। पाकिस्तानी मीडिया भारतीय मीडिया की गलत मालूमात के खिलाफ सीसा पिलाई दीवार बना रहा। ISPR। मुजाहिदो जहां का सबात है तुम्हारी मशल वफा परोगे शश जिहाद है। पाकिस्तान का ऑपरेशन बुनियान मरसूस की कामयाब तकमील का ऐलान। भारत के साथ 22 अप्रैल से 10 मई तक का मार्का हक करार। अफवाज पाकिस्तान ने भारतीय जारियत के खिलाफ भरपूर जवाबी कार्रवाई का वादा पूरा किया। भारतीय दरअंदाजी का हिसाब चुका दिया। अफवाज पाकिस्तान अल्लाह ताला के लामुतनाही करम, हिमायत और नुसरत पर सजदा रेस। मुल्क की खुद मुख्तारी को जब भी खतरा लाहक हुआ तो रद्द-ए-अमल जामे और फैसला कुन होगा। ISPR। शहीद की जो मौत है वो कौम की हयात है। लहू जो है शहीद का वो कौम की ज़कात है। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का CMH रावलपिंडी का दौरा। भारतीय जारियत में जख्मी होने वाले जवानों और शहरियों की इयादत। जनरल सैयद आसिम मुनीर के जवानों की गैर मामूली बहादुरी और साबित कदमी की तारीफ। शहरियों और फौजियों की बहादुरी और कुर्बानियां मुल्क की सलामती की जामिन है। कौम अपनी मुसल्लह अफवाज के साथ खड़ी है। दुश्मन मुसल्लह अफवाज के अज़्म को ठेस नहीं पहुंचा सकता। ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस अस्करी तारीख का अहम बाब है। आर्मी चीफ। वज़ीर आज़म का मार्का हक के दौरान शहीद होने वालों के वरसा के लिए शहदा पैकेज का ऐलान। शहीद शहरियों के वरसा को 1 करोड़ रुपए, जख्मियों को 10 से 20 लाख रुपए तक दिए जाएंगे। पाक अफवाज के शहदा के वरसा को 1 करोड़ से 1 करोड़ 80 लाख रुपए दिए जाएंगे। घर की सहूलत के लिए 1 करोड़ 90 लाख से 4 करोड़ 20 लाख रुपए दिए जाएंगे। पाक अफवाज के शहदा की रिटायरमेंट की तारीख तक उनकी मुकम्मल तनख्वाह बमा अलाउंसेस जारी रहेंगी। शहदा के बच्चों को मुफ्त तालीम दी जाएगी। हर शहीद की एक बेटी के लिए 10 लाख रुपए की मैरिज ग्रांट का भी ऐलान। शहदा के बच्चों की किफालत का फर्ज पूरा करेंगे वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ। वज़ीर आज़म का हर साल 10 मई को यौम मार्का हक मनाने का ऐलान। यौम मार्का हक पूरे जोशो खरोश और जज्बा मिली वहदत से मनाया जाएगा। बहादुर अफवाज की पेशेवराना सलाहियतों ने
ہمارے سر فخر سے بلند کر دیے۔ وزیر اعظم کا آئندہ جمعے کو اللہ تعالیٰ کے حضور سجدہ شکر بجا لانے کے دن کے طور پر منانے کا فیصلہ۔ یوم تشکر کے تسلسل میں خصوصی نوافل ادا کریں اور ملک و قوم کی ترقی کے لیے دعائیں کریں، وزیر اعظم کی اپیل۔ ہم نے دنیا کو باور کرا دیا کہ پاکستان اپنی ملکی سالمیت کا دفاع کرنا جانتا ہے۔ رفال کو مار گرانا ہماری فضائیہ کی بہت بڑی کامیابی ہے۔ جوہری طاقت رکھنے والے ملکوں کا تصادم کسی کے مفاد میں نہیں، پوری قوم کا متحد ہونا قابل فخر ہے۔ ملک کا دفاع کرنے کے لیے افواج پاکستان کے خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ وفاقی وزیر طارق فضل چودھری کا قومی اسمبلی میں اظہار خیال۔ ہم خطے میں امن چاہتے ہیں، تاہم دشمن کی مسلط کردہ جارحیت کا منہ توڑ جواب دیا۔ دشمن کے مذموم عزائم خاک میں ملا دیے۔ بھارت کی مودی سرکار اس وقت شدید بوکھلاہٹ کا شکار ہے۔ دفاع وطن میں پوری قوم نے مثالی اتحاد کا مظاہرہ کیا۔ سیاسی جماعتوں میں تقسیم کی سازش ناکام ہو گئی۔ پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرینز کے مرکزی رہنماؤں کی نیوز کانفرنس۔ بھارت کو جارحیت کا منہ توڑ جواب ملا۔ بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی نے شکست خوردہ تقریر کی۔ عالمی میڈیا نے افواج پاکستان کی جرت، کارکردگی اور مہارت کو سراہا۔ بھارت نے پاکستان میں نہتے اور معصوم شہریوں کو نشانہ بنایا۔ مودی نے خطے کے امن کو داؤ پر لگانے کی کوشش کی۔ صوبائی وزیر اطلاعات عظمہ بخاری کی وزیر زراعت کے ہمراہ نیوز کانفرنس۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کے لاہور کے مختلف علاقوں کے دورے۔ لاہور ڈیولپمنٹ پلان کے تحت مختلف زونز کا معائنہ، تعمیراتی معیار کا بھی جائزہ لیا۔ زیر تکمیل پروجیکٹس میں معیار کو یقینی بنانے کی ہدایت۔ مریم نواز شریف کی مقامی شہریوں سے بات چیت۔ شہریوں نے لاہور ڈیولپمنٹ پلان کے آغاز پر وزیر اعلیٰ مریم نواز کا شکریہ ادا کیا۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب سے معروف صنعت کاروں اور برآمد کنندگان کے وفد کی ملاقات۔ حکومت کے ٹیرف اصلاحاتی پروگرام سمیت ملکی اقتصادی ترقی پر تبادلہ خیال۔ برآمدات پر مبنی ترقی اہم ترجیح۔ معاشی استحکام اور پائیداری کے لیے واحد قابل عمل راستہ ہے۔ پیداوار میں اضافہ اور عالمی منڈیوں کی جانب رجحان ناگزیر ہے۔ محمد اورنگزیب۔ وزیر منصوبہ بندی احسن اقبال کی زیر صدارت اڑان پاکستان منصوبوں پر اجلاس۔ برآمدات، ماس میڈیا، سماجی شعبے، خوراک و زراعت، ماحولیاتی تحفظ، سائنس اینڈ ٹیکنالوجی اور انفراسٹرکچر سے متعلق منصوبے زیر غور آئے۔ فنڈنگ کی مؤثر تقسیم کے لیے منصوبوں کی ریشنلائزیشن ناگزیر۔ ایسے منصوبے پی ایس ڈی پی کا حصہ بنائے جائیں جو ادارہ جاتی کارکردگی کو بہتر بنائیں۔ احسن اقبال۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کی ہدایت پر صوبے بھر کے اسکولوں میں پاک فوج سے اظہاری یکجہتی پر یوم تشکر منایا گیا۔ پنجاب کے تعلیمی اداروں میں آپریشن بنیانم مرصوص کی کامیابی پر جشن۔ ننھے بچوں نے یونیفارم پہن کر مارچ کیا۔ اسکولوں میں جنگ کے علامتی سائرن بجائے گئے۔ بچوں نے قومی ترانے اور نغمے پیش کیے۔ گورنر پنجاب سے ترکی اور آذربائیجان کے سفیروں کی ملاقات۔ بھارت کے خلاف جنگی اور سفارتی کامیابی پر مبارکباد پیش کی۔ پاکستان اپنی سالمیت پر کبھی سمجھوتا نہیں کرے گا۔ پاکستان کی بہادر مسلح افواج نے آپریشن بنیان مرصوص کے ذریعے بھارت کو منہ توڑ جواب دیے۔ ترکی اور آذربائیجان نے ہمیشہ مشکل وقت میں پاکستان کا ساتھ دیا۔ گورنر پنجاب۔ ازلی دشمن بھارت کے خلاف جنگ میں تاریخ ساز فتح کے ثمرات۔ کاروباری سرگرمیوں میں غیر معمولی اضافہ۔ سٹاک ایکسچینج میں زبردست تیزی۔ کاروبار کے آغاز پر 100 انڈیکس میں 2769 پوائنٹس کا اضافہ۔ مارکیٹ 1,20,000 پوائنٹ سے تجاوز کر گئی۔ غیر قانونی طور پر بھارت کے زیر قبضہ جموں کشمیر میں بھارتی فوج کی ریاستی دہشت گردی جاری۔ ضلع شوپیاں میں 3 کشمیری نوجوان جعلی مقابلے میں شہید۔ قابض بھارتی فورسز نے نوجوانوں کو محاصرے اور تلاشی کی کارروائی کے دوران شہید کیا۔
امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا مشرق وسطی کا دورہ، پہلے مرحلے میں سعودی عرب آمد، سعودی ولی عہد محمد بن سلمان نے پرتپاک استقبال کیا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے اعزاز میں باضابطہ استقبالیہ تقریب۔ امریکی صدر سعودی عرب کے بعد قطر اور متحدہ عرب امارات جائیں گے، مقصد خطے میں سیکیورٹی، معاشی تعاون اور باہمی تعلقات کو فروغ دینا ہے۔ برطانوی حکومت کا امیگریشن نظام میں اہم اور سخت تبدیلیوں کا اعلان، مقصد غیر ملکی لیبر پر انحصار کم کرنا اور ویزا سسٹم پر قابو پانا ہے۔ نئے وائٹ پیپر کے مطابق اب برطانیہ میں مستقل رہائش اور شہریت کے لیے کم از کم 10 سال کی قانونی موجودگی درکار ہوگی۔ ان اصلاحات کا مقصد یہ یقینی بنانا ہے کہ غیر ملکی شہری برطانوی معاشرے میں مثبت کردار ادا کریں۔ ہوم آفس اسرائیلی فورسز کی غزہ پر جاری بمباری کے نتیجے میں انسانی المیہ مزید گہرا۔ اسرائیلی بمباری کے نتیجے میں مقامی صحافی حسن اصلی شہید۔ گزشتہ روز بھی اسرائیلی حملوں میں کم از کم 39 فلسطینی شہید ہوئے۔ شہر کے اسپتالوں میں ادویات اور طبی سامان کی کمی کا سامنا۔ انتونیو گوتریس کا ایک بار پھر غزہ کی اسرائیلی ناکہ بندی ختم کرنے کا مطالبہ۔